غير نسكين بس والثلاثه غادي تنزل تمشينا اسرار داكي مش عارف اساكين راه تكون تمزيز داكي وسلامة كميدنا ساكين راه دارنا غا في اجماع انواع الجروب يتيكون داغن ديشنا داغني مازال انا داغني غادي تاكارا الواحد كوساكين مازال انا غيون كاع غادي كان ولا شكل ومشاش سلامة تعدي من الوقت اللي كان كلنا شنو مثلا زوف فيسكا زول سيد لبس زوف لون مرحبا يسوين غير سخن مزيان ومشاس تفسكتي 14 شنو مثلا 2021 أخا من مزيان ومشراس 14e édition de Festival Chanson Moderne 2021 à la Maison de John Mistras. إمي الزرام أساكي ذا سويس ثلاثة تفسك شنو مثلا أهينا ضمر كنتي أكن دلنا سم زوارو يتكمل دكواسيس ويس ثلاثة أساسا إمي أساكي لاندي يدنا Deux groupes perdus, c'est l'Arvana Thierefel A B concours. أكد الجروب ديال زان سيتي زيرونيف
lit up above the I was choking in the growl, in my brain up in the cloud, fall like ashes to the ground, all my feelings do drown. But they never did heavily, feel them and follow and imitate, till it's a broke up and rain down, it rained down like rain. You make me a believer, believer. Pain, you put me down, you tell me I'm believer, believer. Pain, I let the bullets fly, I let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You make me a believer, believer. Last things last by the grace of the fire and the flames, all the face of the future, the blood in my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. I was choking in the crowd, and my pain up in the cloud, falling like ashes to the ground. All of my feelings they were drowned, but they never did heavily feel them and follow and imitate, till it's a broke up and rain down, it rained down like pain. You make me a believer, believer. Pain, you break me down, you tell me I'm believer, believer. Pain, I let the bullets fly, I let them rain. My life, my love, my driving came from pain. You make me a believer, believer. Pain. Zoulflaoun, مرحبا يسون دي لاشين اسيرم تي في دونك نكوني سي لاتولي دو ميوزيك نخام دالي نسد اترافير لا ميزون ديال لارفانا ثلاثن اساكي عرضنا نغد نتكي ديال الفيستيفالاكي امشاو ندير ذي الحاجه اللي عجبنا طاس سيتي فريمون بيان اورغانيزي هاكان كلش كاع الماتيريالين حوايجي لا سور سين اي سي كيك شوز c'est quelque chose de très satisfaisant. Donc j'ai beaucoup aimé le festival Agui. صحيت pour l'invitation. إن شاء الله ماشي تيكتان قالوا ثد ناس راهم كان Agui عجبنا مليح وصحيت العرض. Azul Flaoun, nous connaissons l'association Mohamed Ali, nous sommes à travers la maison de jeunes l'Arvana Firasen, Arzagi fait quelques Zouarou, c'est le festival Nimcharas, Samgara Nchna, et ça ne sera pas la dernière fois que nous allons Arzagini, mais à Djvan, on a le hal مليح et une fois que nous allons Arzagini, mais d'abord participer. أشكر مليح la chaîne SRM TV qui تكني في فسكاي غينيا. Donc c'est la première fois de نروح dans un endroit à Magui, le festival Agui Shkith, nous avons plusieurs fois sur scène. Mais jamais dans un endroit idishvenouagien. Je suis vraiment honorée d'avoir été invitée comme Kanamagui. Nous aurions vraiment aimé dire au Cheikh Hosni Idnar, mais malheureusement il n'a pas pu. En tout cas, j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on va venir ici et qu'on pourra travailler encore plus avec l'association. Enfin, cet endroit, c'est vraiment un endroit magnifique. Merci de nous avoir invités. Au revoir. صدرا
ميرسي اسمي وسيس من الجروبينو هايون ديك سنه داكيني ايت مفوقاسي كلان دباتورنا ميزاور جيورطا السلف الاول كاين كونينا مداكولا كينيونو كاين قاسيات مفوق دباتور نوفو دون دومان وكي سي مسيو جيورطا ميزاور سي لو ممبر فونداتور دي جروب الجروب اسمه All in One. C'est grâce à lui que j'ai fait mes premiers pas dans le domaine artistique et précisément musical. Je le remercie infiniment parce que le Kanamachi de Netza, peut-être j'aurais pas la chance d'être dans un gala, un festival, un Guinée Library. ولي ورده كاس جا ميلو شادي كمل داك يعطيكم الصحه تنمثلوني مدو سنه داك تيكي تام الزوت خما لي فيستيفال خما غاثو افان باغ اكزومبل مي جي جامي بارتيسيبي ان كونكور الله يسلمك بون قصدي يلا ميزون جان لارفانات يرثن ميرسي لما تلك لوكازيون هكاكي غنساعدك هكاكي غنسكيدي لي كونكور كاين راه عندها راه دنفان وسينا ميرسي شغل لا ديريكتريس لنا وديتي المطام باركان مسيو بادجي اوسي اسنيني غير كل ميرسي لي مونبر د جروب اثني دنيني وين انا ردربوكا علي باي ميسي بصا نسال سنتينا غير اسمي راجي نظيم انا يخدم الحاجه اسيني شابو نسال غني فوتوغراف لنا كريم صايب نسال غني كماس اشونتيرا قد غنا كثوره فتح صايب نسال غنوايض صالمي ماياس ودنيني داني صحابه من شراس وديدي كريين الكونكور كينيا ميرسي ميت كاميلي جون ناوني لنا كيدي الضمان ثاغوني سو شارات ديفان وكاين هذا ميرسي نكشين نسانا ما دنم لا ما ان شاء الله دي سوات الخير J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes, à trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai pu. Tu viendras longtemps marcher dans mes rêves. Tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Aura longtemps le parfum des regrets. L'encre de tes yeux. Fui ter casado
musique, on fait du rock and roll, on fait du rhythm and blues et de la country. Parce que la country music et le rhythm and blues fusionnent, il faut de rock and roll. Je joue le rhythm and blues, la country music c'est le rock and roll. Le rock and roll, il y a de Chuck Berry, il y a de Elvis, il y a de Dick Cochrane, il y a de pas mal de grands. Et tout ça, on est influencé par. Alors moi, j'ai formé pas uniquement moi, on était à deux, on a formé le groupe Aguirre. Franchement, les Marshall, c'est des gens, c'est des vous jeunes. Parce que, on a le niveau, donc avec qui on peut concurrencer. Alors, maintenant, c'est le lien. Le groupe, c'est le lien. Nous sommes dans la maison de John Larvan. Donc, concernant le festival, c'est la première fois que je participe à Ania. Ça fait grand plaisir de me retrouver franchement. Ça ne me dérange pas du tout. Moi, je suis un vétéran dans la musique. Je suis allé le rock et tout, la country, ainsi que le rhythm and blues et tout ça. Je suis mis de Nan, la maison de succès de Nan parce qu'on n'a pas de moyens, donc c'est la maison de jeunes. Ça fait déjà, normalement, il a été reporté par rapport au confinement. Mais malgré, ça ne veut pas dire qu'on est dans le besoin, qu'on ne peut pas aider les autres. Franchement, moi, je suis prêt. On a des solliciter un, sinon je vais lui donner avec plaisir. D'ailleurs, j'aurais aimé même un de mes enfants, un artiste. Malheureusement, pour l'instant, Mazalo Dvanara. نسلم فيك انت على بس فضلنا ولا لن ولا التاويلات يوكنينا تقديم هذيك ذاك ثنمير تجي ما نسلمك فودي سلمي ثنوني كونوا يعطيكم الصحة يبارك ربي زوج فلون مرحباش ونا غينيا اوفر مرحباش نحن كنا غينيا ولكن كوني الجروب في اللي ونوسد السيلار غاني ثلاثا كاينين شويه ديال كيديطاريست الجروب اسمه نيوفا وكي اسمه اريس أفجاد في بريزونتي زوج فلون اسمه اريس وساعتي لارفانا ثلاثا وريبريزونت لا ميزون ديال لارفانا ثلاثا avec notre groupe اسمه ستيل اللي on a fait une bonne prestation يعني selon le public et Inch'Allah pour une prochaine édition. Voilà. Bon, مشاهدينا bon de toute façon تملي لي ديك الحاجه الصراحه j'espère que تداولوا ربعنا ça va nous encourager pour y aller loin. الزول في الأول سفاح غمقان نزار كرون نكوني جروبي تري واسي ديوسان سيتي زي غنديف دي تزوانا عاود بريزونتير لي مومبر دو نوتر جروب وطلال في يعني صحيح تفضل شوية كومبانيمون صالح تيشو هاكا تزرم ولا شم تيجمات دي الدونيت سيجماتين فاروا غفلان أثاني هذا الخطر الأول سيجمات أكا الزمان يد نقرا إمذانا تعبيرنا دريم سون ذا شو تزمار ذا لهنا إمولان تون تنويذ ونفهيم أيام ذان أكيد نغسلين تونيت يزين لاد الفاني الساقين الله أسكويسن في حد تفغى العقل فهمي خضوك يرا وفلان تشحاني إيديك ذا حقين يمذانك حملن إيديك ذا حقين يمذانك حملن
ولا شمس جمات دي الدونيت يسكن يتمنقر تسويعت السيمات نكسح لالاس اتوغالا غتبان الصبحيت الغورنا غتزي تلويث سوين الهانا نفلوساس أجمام يسخدم العقليك غورك تحاذري مولانيك خدمسن الخير دوين الهان ذنوثني يتفازن تدرثيك ذكول شي حذرت الضيمانيك تماقاريثن سول صديقني صفان تماقاريثن سول صديقني صفان ندع وسول واكدين توعار وين تحازي ستظفار حذريثن خدمتنا زال ايام ذان يراول ولا يغار انظر بربي سيساغ يصار يوكنين الهان اثنو كلال يوكنين الهان اثنو كلال ثنمير ثنون عديغي ومارثو كذب لا 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 ماذا يذبقى الرويوة نسعي غيك راغي قلت ماذا يكفيك السيوة ماشي تذكر تحبس روح تطف من الضريوة تجتي فريدة تعدي غي ومارثو كذا اجتي افريدة بعدي غي وبارثو كذب لا 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 تنمير ثنون فوسي الهموم نكفو هذي يكسيماني ستي قفوثو مس هذي يطفى فريداني لا يبغى يدو روح يجدع حواري تتساعد اخوانا بنود الجيران نسيتك كي غشك تخدم بساكي انفسي كان ستي صعبا بوساعة غاداني غملا لغناود الحوسن قلنا يا كان سنغيونا في الوالي سعادة يقدر
مسكني غاد ضمير سنين مثغل غفز غفز عرفي كان يقلع على سيد البحر حبس ما قال صغي سلمان عسكر الزمغرب والغيوم يكثر ضنك تشرب على طرف الأسرة الحيوم عليك صدق كلمة صرصار ما يناموا منك الفالور يا حضر محمد غار الصنفذ من يغفر أشحال في الليل يغفر بكل تروح في العباد تروحونك متصل السيد جوال روح سيدي جوي في موثق مثغل غاني اشتاق سواب أبريد السفور أثغبرك لي غفك شي سهاري زكادنا يتغابونا نسبك في افتغابونا بالشبع شايد الشبع حيقلو اللي مرور فيهم موسيقيا لا شديده ونثير مدينة من السنية وكبتها أشباح ذاين ونمع نسي السفر الضمام كررت المصطلح القديم أشحال السيخ في فلوين عم غيمت الدولة بالماء عينك سلام مبنيمي وهروين وانت الجوع أنفي وشمال اسكالي مشيت الحبا هذه قلبك تضمن تسلم نفسي وبايحة ناقصني وجلسوا أحكي ما هي بالحق أنفوني ولي نحو مزل مزي غفينا في مجد كميت المنام وحد القعر نرزلت وغرض الدان الدبلك أشحال تروغ الخلف كان كابثي في دم شفني مثنى وسنا فيها غنى شيكا زوداني وانا كتسكنن رحوي كل شي ثمر الوثيري وينسى اسفل ما تمقت سيما الطول يخياني يخفي حد ارحموا قلنا دعني لله يقبل ولو مقاط السمس غاية في وثيق الشباب لمات السم والقيمة السكنيات ضمير صنع أخي فصلك ثلث عافي كان يقلع الناس البحر أحب اسمع قرار سويس الماء الزول في الأول بو جروب إثري واس ديال سنغور سي زيانيف سي لا ميزون دي زيانيف لا سال بوليفالونت نرزد هذاك لو فيستيفال كي لا شونسون مودرن إغلانكم شراس سي اون بون اكسبيريونس الفايدة يمكن يوكلنا نسوس في مشوارنا ديال الفن تنمرت نون ان شاء الله هاد نوالي تيكل تنظام تنمر تيكل تم زوثالة تكيلي مزيزل بيان سور تيكل تم زوثالة تكيلي مزيزل تاكي نسلامي وانت تيكل تنكر ان شاء الله تنمرت تمبرانت لاشين سيرم تي في يعني لقديشي كارزن يتخدم نسلامة ونفوذي كارزن ارزدات ان شاء الله السلام عليكم الزول في الاول tout d'abord قليل فرحة طاس سي كوساد حضر ايضا la 14e édition de la musique moderne comme d'habitude chaque année comme d'habitude كنت قارئ مشترس تاعش دي مومون انوبليابل كي لا ميزون جون بيان سور القديشاكي يغلد البيرسونيل لا ميزون جون leur tête monsieur الأرباني محفوظ الكوليغنا يتمود toujours فوز l'activité, la jeunesse et du sport, et il s'occupe beaucoup plus aussi des jeunes de Mestras.
Et ça guide l'événement le festival c'est vrai dans des conditions difficiles, surtout par rapport à l'année qui est mais rien n'empêche, il a décidé ce que tu as organisé parce qu'il aime son travail, il aime le khodam, il aime les gens c'est pour ça, à chaque fois, il a toujours insisté auprès du DGS pour organiser l'édition. On a autorisé, alhamdoulilah, Tarwa Jouraki, je vais vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé. Denis Farah Natasatas en tant que direction de la jeunesse et des sports. Dans la wilaya en général, donc j'ai entendu qu'il y a les activités de la DGS, l'intérêt est de surtout le DGS actuel. C'est un homme très actif. Donc le Hajj Farah a déjà le fait que quel est l'intérêt un représentant officiel, donc on dit la présence. Donc s'il y a un coup surtout Mahmoud Arbani, s'il y a pour la réussite de la 14e édition, pour la réussite de cette édition, quand même c'est à 3 jours. Il y a le représentant de la DGS malgré les conditions un peu spéciales du corona. Donc c'est à 3 jours, un gars level quand même zhan. On a découvert des troupes musicales, des troupes théâtrales au sein de Sinjai, parce que je sais qu'on fait en dehors de la wilaya. Donc si nous connaissons la PC, on est là, et nous et les jeunes là, on a la maison de jeunes. Donc je profite de la présence du représentant, parce qu'il y a une doléance, surtout des jeunes footballeurs, par rapport au stade d'Akina, par rapport au Tartoïnes. Donc, le DGS va prendre en considération la doléance aquí, puisque nous connaissons le stade de Mateko et Car, ils ont besoin que de tartan, la pose du tartan, dans la fiche technique de Car. Donc, le mardi, Inch'Allah, on va exposer le problème, même pour le secrétaire général de la Wilaya. Donc, dans une période exceptionnelle, il y a un regard du corona, donc, j'appelle la population Mcharas. Parce que franchement, la situation est devenue un peu dangereuse, surtout d'aqui comme Mcharas, en général. C'est un garout. C'est une journée, un gars, il y a eu des résultats du BM, donc si je aussi sur l'exécutif de Mcharas. Si là, vous avez pour le BM, pour Chimbrock Flessen, il est venu donc je vais déclarer la clôture de la 14e édition, on dernière termination, on attaque ça. Dans la remise des prix, on appelle M. Jbala Omar, le PAPC, à Semoud Araz, et le représentant de la DGS, Tizi Ouzou. Le PAPC, au nom de la DGS, Tizi Ouzou, à leur tête, M. Tahir Aziz. مرحبا وزخم كمزون مشراس تنمرت لوني يقول لي مثل البريزون ديروا لي 3 جور هكي يعطيكم الصحة من الكل نورمالمون كيف غادي عطيش من تيوان وسقاط لك كاين ميك كيس اكزيكتيف مي باسو زعما كي خدام زعما كيتصرف مشراس يقول لي ما كاينش لو بي ا بي سي لنا لا كاينش دان كادو خاص تعطيش باش نكون اكزيكتيف كايننا La remise des prix et les groupes qui ont bon fait le fahmouk là. Alors أدنى مسا صوفيا تكمل تنبيه لكن اسمها سيول أيولي وبركة سنثرف ضرايش يثلف سوى سمين يدنم يوسان اسمين اللي غمزية ورعات كسينا نكغيلا تكاثف كان أفوسيوم يتسلساق في الله كذا وهما غدقاتيك سلميزان وحدا ربي ذي الصوتيك مشطوح وواليك زي غسميك ذي حلفان أني جاي أرسل خاطريك يشبر البحريك يدوز يزود القرآن أني قاعد حارج ثيريك يحمل وسيفيك نجرد فريق وبورفان وين مغورة دي حنين ثمن تصوضي 10 زول السلطان مذوين مغور تكون صراط ذي قليلة تتصنض والسانيس شبان وظن تنميت الشغلة ما كنديونا ذي روح الغرفة ذا حرايق ما دي يجسفرو خاطر حرقي كيف رثو على حليل أي مروحة ضروحها أي مروحة ضروحها أضروحها غادي بدلا ثموث أكي متجاغة ثدارثيو هذا جغل عشر تسكوث هذا جاغل جيرانيو يدسنا ربا غدا تقرورث أكون جاغل حبابيو يدون شاركا ثم الدورث
الحوسة غف الزهريو أنا قالت عرق الساروث ور يلي نتارولا ور وهم ثور الشكوث ور يلي ذي البغي البغيو الفراق يغلبي الموت الله غالب نطراغ تمزيد تعدي تفوت أنيس وساني وتزلان فلاس نثرقل تفسوث ذا الشتوى دي يتحلسن الفراق رعود تابوث أنا ما يرتاح. Le premier diplôme, à le mode Asylum TV, on appelle Monsieur Bentoumi, à des Carbaraka, à ce mode le diplôme de participation. Et Asylum TV, c'est une chaîne YouTube. ظرف اللي يخدم يمثلنا نقديش يقرزن أسرينا يعطيك الصحة تنمرتيك ستوسدا تعرف ذاك ودنا تنمرتي أسيرم تيفي. Massami Barki, Atkar Bardaki, c'est le mode de diplôme de participation. هذا نسوي تورا إماس مباركي مموحة بيكسل برود هذا قلب الذكاء ولا ناس مرسلين بيضا محمد أكيد دموع ماشي هذه دوسكة لا ترى ديال مس كمال الكادر مس كمال الكادر هذا راه الذكي. La 14e édition à Tchèque pour la fin, les membres du jury délibérés, les résultats nous avons fermés. Nous avons la 3e place, 2e, 1e place, on bat les prix individuels. Nous allons présenter le groupe, c'est le Montarazines. Nous avons la 3e place, nous avons le groupe, la salle polyvalente d'Izirnif. La 2e place, nous avons le groupe, la maison de jeunes et Wadayoun. صحكم ايش كاك شلي ارض Qui groupe All in One, l'Arvana Fieraten, c'est un groupe encouragé. المزنوان ساعدته. J'étais sûr. Comment? How? أنت بس. Le prix meilleure interprétation féminine. Yohannet est la chanteuse du groupe La Maison de Jeunes et Wadayen. Même le groupe Nila, mais le règlement antérieur, il carente le groupe a participé à Khadson entre 13 et 30 ans. Pas qu'une scène, les éléments ils sont disqualifiés d'office. Rien n'empêche, les membres du jury اختاروا le chanteur né et عجبازن عطيت الصحة. أديالي يقول كاتو يونس. Le chanteur, est-ce qu'il est تنميرتيش أتساتاس. Aux jeunes artistes, vous gagnez du vin sur scène. Assilna attaque Saha pour la participation. Mais sachez une chose, que la musique moderne, ça a des instruments de base. Allez, jeunes, c'est la basse, c'est pas un groupe moderne. La batterie, c'est pas un groupe moderne.
Un Daourash, un clavier, c'est pas un groupe moderne. Travailler dans ce sens, ça a les capacités, vous êtes le flambeau, on est un arbre, on est là comme ça. ناسي سود في الليل أتصفر تاكسي جحال أرولني اسمو مايا خاصني نجار في رقاي والطيب ستلفاس حضر الجد الغاهد أراكي دعقال أحكو يا شفت السان النيل إذا سكني بموت سماني في الدار أصبر ما تبيع جال هاتو بتشير مني هاي هاي شفت محدودي صخرات الشوارع أسكرت زوم شفت محدودي محبس وراها بدك الله على قلبي يغير عشتك بمسلسل عاصفة ما يفكش فيه بس كم في الهبة وهمان